आज आमे आउ किछि जुक्ताक्षर पढ़िबा शिखिबा। को जुक्त त जुक्त र समान करे त क्र। करे त क्र लगिले कौन शब्द हबो? ब करे त सेत्रे र बक्त्र। क जुक्त स जुक्त ण समान णम क्षरेण क्ष्ण। क्षरेण रे तरि दीर्घ इति क्षरेण तीक्ष्ण। क जुक्त स जुक्त म समान क्षरेम। दंतेश्वर दीर्घ सु क्षरेम सूक्ष्म। ज क्षरेम सेत्राकार जक्ष्मा। ल खरेम सेत्रे दीर्घ इ लक्ष्मी। क जुक्त स जुक्त य समान खरेय क्ष। खरेय क्ष लगी कि कौन शब्द हबो? ल खरेय लक्ष्य। दंतसकारे सा खरेय साक्ष्य। भ क्षरेय भक्ष्य। सेमती व जुक्त क जुक्त त समान व रे व करे त। प व रे व करे त सेत्रे हसई पंक्ति। सेमती व जुक्त क जुक्त स समान व रे क्ष। आ कराकारे का व रे क्ष सेत्राका आकांक्षा। ज जुक्त ज जुक्त ब समान जोरे ब। जोरे बर कौन शब्द हबो? उ जोरे ज सेत्रे बळ उज्ज्वल। सेमती ण जुक्त ड जुक्त र मूर्धन्यर ड सेत्रे र। परहर्ष उपु मूर्धन्यर ड सेत्रे र पुंड्र। केमती पढ़िबे जानि पारले? त जुक्त ब समान तरे त सेत्रे ब। त तरे त सेत्रे ब तत्व। म ह तरे त सेत्रे ब महत्व। स तरे त सेत्रे ब सत्व। त जुक्त र समान तरे त सेत्रे र। परहर्ष उपु तरे त सेत्रे र पुत्र। त जुक्त म जुक्त य समान मोरे ज्य। मराकारे मा हराकारे हा मोरे त सेत्रे य माहात्म्य। आ गोटे दरे औ रराकारे रा मोरे त सेत्रे य दौरात्म्य दौरात्म्य। सेमती त जुक्त स जुक्त य समान दंतेश्वर य। दंतेश्वर य रो कौन वर्ड हबो? मो दंतेश्वर य सेत्रे म दंतेश्वर त सेत्रे य मत्स्य। न जुक्त त जुक्त य समान दंतेनर त सेत्रे य कौन शब्द हबो? ओ दंतेनर त सेत्रे य अंत्य अंत्य ହେଲା। न जुक्त त जुक्त र नरेंद्र। त नरेंद्र तंत्र। ज तरेंद्र जंत्र। म तरेंत सेत्रे दीर्घ इ मंत्री। न जुक्त त जुक्त ब समान नरेंत सेत्रे ब कौन हबो? दंतसकारे सा नरेंत सेत्रे व नराकारे ना सांत्वना। न जुक्त द जुक्त ब समान दरेंद सेत्रे ब। दरे ब दरेंद सेत्रे ब द्वंद्व। न जुक्त ध जुक्त र समान धरेर र धरेर रंध्र। सेमिति न जुक्त ध जुक्त य समान धरेंध सेत्रे य बरे हर्षई बि धरेंध सेत्रे य विंध्य। स धरेंध सेत्रे य सेत्राकार संध्या।
ବ ଧରେନ୍ଧ ସେଥିରେ ୟ ସତ୍ରାକାର ବନ୍ଧ୍ୟା। ସେମିତି ନ ଯୁକ୍ତ ୟ ସମାନ ନରେ ନ୍ୟ। ସ ନରେ ନ୍ୟ ସତ୍ରାକାର ସ କ'ଣ ହେଲା? ସନ୍ନ୍ୟାସ। ନ ନରେ ନ୍ୟ ସତ୍ରାକାର ସରେ ଦୀର୍ଘ ଇସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ'ଣ ହେଲା? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲା। ସେମିତି ମ ଯୁକ୍ତ ପ ଯୁକ୍ତ ର ମରେମ୍ ପ ସେଥିରେ ର। ସ ମରେମ୍ ପ ସେଥିରେ ର ତରି ଦୀର୍ଘ ଇତି ସମ୍ପ୍ରତି। ସ ପରେ ର ଦରକାରୀ ଦାନ ସମ୍ପ୍ରଦାନ। ସେମିତି ମ ଯୁକ୍ତ ଭ ଯୁକ୍ତ ର ସମାନ ମରେମ୍ ଭ ସେଥିରେ ର। ମରେମ୍ ଭର କ'ଣ ଶବ୍ଦ ହବ? ସ ମରେମ୍ ଭ ସେଥିରେ ର ମ ସମ୍ଭ୍ରମ। ସେମିତି ସ ମରେମ୍ ଭ ସତ୍ରାକାର ଦନ୍ତେନର ତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ। ର ଯୁକ୍ତ ଚ ସମାନ ଚରେ ଚ ସେଥିରେ ରେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ହବ? ଅ ଚରେ ଚ ସେଥିରେ ରେ ନରାକାରୀ ନା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଚ ଚରେ ଚ ସତ୍ରାକାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେମିତି ର ଯୁକ୍ତ ଛ ସମାନ ଛରେ ଛ ସେଥିରେ ରେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ହବ? ମରେ ଦୀର୍ଘ ମୁଁ ଛରେ ଛ ସେଥିରେ ରେ ସତ୍ରାକାର ମୂର୍ଚ୍ଛା। ମରେ ଦୀର୍ଘ ମୁଁ ଛରେ ଛ ସେଥିରେ ରେ ନରାକାରୀ ନା ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ସେମିତି ର ଯୁକ୍ତ ଣ ସମାନ ଅଣରଣ ସେଥିରେ ରେ ସ୍ୱ ଅଣରେ ନ ସେଥିରେ ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ପରେ ଦୀର୍ଘ ପୁ ମୂର୍ଧନ ରଣ ସେଥିରେ ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚରି ଦୀର୍ଘ ଚୁ ମୂର୍ଧନ ରେ ସେଥିରେ ଣ ଚରି ଦୀର୍ଘ ଚୁ ମୂର୍ଧନ ନ ସେଥିରେ ରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମିତି ର ଯୁକ୍ତ ତ ତରେ ତ ସେଥିରେ ରେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ହବ? କ ତରେ ତ ସେଥିରେ ରେ ନ କର୍ତ୍ତନ। କରି ଦୀର୍ଘ କି ତରେ ରେ ସେଥିରେ ହର୍ଷଇ କୀର୍ତ୍ତି। ମରେ ଦୀର୍ଘ ମୁଁ ତରେ ତ ସେଥିରେ ହର୍ଷଇ ସେଥିରେ ରେ ମୂର୍ତ୍ତି। କେମିତି ପଢ଼ିବେ ଜାଣିପାରିଲେ? ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।